ये हुआ था थाना में मैं दीपक तामाङ पयबनगाँव निवासी जुआ 24 तारिखे मोर डाঙर ककाई सुरज तामाङ पयबनगाँव निवासी राति घर पर काको नोकोवाके कत गल एकु नाजानो आमी जिमान ओसरिया आमी बिचारि फुरिलो किन्तु कतो नापालो हेकाने आमी डिगबय समष्टि होय डिगबय थानातो आमी एटा एजाहार दिसु आरु कोनबाय जदि लोक पाए देखे तेनेहले थानात हलेहो आमी मीडिया तरफर পৰা ইয়াত নম্বৰো দিसु हेतु নম্বৰত আপুনিলোকে জাননী দিব পাৰে এটো মোৰ ককাইটো অকমান মানে এলকহল এডিক্ট বলিয়া টাইপৰো হৈছে যদি কৰবা লোক পায় কোনবাই দেখে সেই কন্টাক্ট নম্বৰ ইয়া থানাত জনাবলে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো জয় আয়ক ये हुआ था थाना में